स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 12 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला पहला मजहब। 10 वर्ष में मुस्लिम आबादी में हुआ 347 मिलियन का इजाफा। ईसाई दूसरा तेजी से फैलने वाला मजहब। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद ने हज की तकमील पर मुख्तलिफ महकमे जात को दी मुबारकबाद। हुजाज कराम की खिदमत की सताइश की, अमले से किया इजहार तशक्कुर। इसराइल जारहियत का दायरा वसी करने का मंसूबा। ईरान पर यहूदी हमले के अंदेशे, इलाके में कशीदगी में इजाफा, हालत किसी भी वक्त हो सकते हैं बेकाबू। इसराइली फौज ने इमदाद की तकसीम के मरकज़ पर की बिला इश्तियाल फायरिंग। 13 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। एक दिन कबल किए गए हमले में हुए थे 57 फ़लस्तीनी जाँ बहक। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी बेदारी। 50 ममालिक के हज़ारों अफराद का गज़ा के लिए ग्लोबल मार्च। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की मुश्तरका आवाज़। बेन गवर की इश्तियाल अंगेज़ी। मस्जिद अक्सा पर इसराइली वज़ीर की यलगार। पुलिस के साए में मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती। मजहबी व समाजी शख्सियात ने मस्जिद अल अक्सा के दिफा की अपील की। इसराइल ने गज़ा में इंटरनेट और मवासलाहती खिदमात को कर दिया बंद। फ़लस्तीनी मवासलाहती रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दी इत्तला। सारे इलाके को बाकी दुनिया से गैर मरबूत करने के अज़ाइम। इसराइली पीएम नेतन्याहू की हुकूमत ज़वाल का शिकार होने से बच गई। पार्लियामेंट को तहलील करने अपोजिशन की कोशिश हुई नाकाम। बरसर इख्तिदार अरकान पार्लियामेंट मुआहदा करने में कामयाब। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर कशीदगी के आसार। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक से अपने गैर ज़रूरी अमले को तलब कर लिया वापस। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे पर बातचीत तातिल का शिकार। बांग्लादेश हिंदुस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहा। उबरी हुक्मरान मोहम्मद यूनिस का दावा, कहा हर वक्त कुछ गलत हो जाता है। मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए इक़दामात का अज़्म। दिल्ली में इसराइली एम्बेसी के बाहर तुलबा का एहतजाज। मुतादिद गिरफ्तार। गज़ा के लिए इमदाद कशी पर कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली में ज़बरदस्त मुज़ाहरा। आज़ाद फ़लस्तीन का मुतालबा। भारत की तारीख का बदतरीन हादसा। लंदन जाने वाली फ़्लाइट टेक ऑफ के चंद मिनट बाद अहमदाबाद में हुई क्रैश। 242 मुसाफिर थे सवार। 200 से ज़्यादा अफराद की हलाकत की अहमदाबाद कमिश्नर ने कही बात। साबिक़ गुजरात सीएम भी मुमकिना तौर पर थे सवार। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एयर इंडिया का तैयारा गिरते हुए बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया। कई मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत के खदशात ने पैदा की मजीद तशवीश। अहमदाबाद तैयारा हादसा। वज़ीर आज़म मोदी और सदर जमहूरिया मुर्मू का इजहार अफसोस। अमित शाह का गुजरात दौरा मुतवक्के। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का इजहार हमदर्दी। अमवात की तादाद छुपाना ही बीजेपी मॉडल। राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। बीबीसी रिपोर्ट पर हंगामा। कुंभ भगदड़ में 82 अमवात, हुकूमत ने बताई 37। AK-47 से केक काटेंगे क्या? लालू प्रसाद यादव की तलवार से केक काटने पर जितेन राम मांझी का लालू यादव पर तंज। लालू यादव के अमल को बताया खतरनाक। स्टैंप चोरी मामला। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर लगा 4 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना। अदालती हुक्म पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी। मेघालय में राजा रघुवंशी हनीमून कत्ल केस के बाद महाराष्ट्र में एक और चौंका देने वाला वाकया। 3 हफ्तों की दुल्हन ने कुल्हाड़ी से हमला करके शौहर को कर दिया कत्ल। राजस्थान में ड्यूटी पर वापस हो रहे फौजी हवालदार को पीट कर दिया गया हलाक। फौजी जवान विक्रम सिंह तातीलात के बाद ड्यूटी पर हो रहे थे वापस। 2 नौजवानों ने बनाया निशाना। तेलंगाना में राशन कार्ड इस्तेफादा कुरिंदगान की तादाद 3.11 करोड़ से तजावुज़। रवा साल 26 जनवरी से नए राशन कार्ड्स की इजराए का बाज़ाब्ता आगाज़। जब तक मैं इख्तिदार में हूँ केसीआर खानदान की कांग्रेस में एंट्री नहीं। रेवंत रेड्डी का ऐलान। इल्जाम लगाया बीआरएस और बीजेपी में खुफिया मुफाहिमत।
گرمائی تعطیلات کے بعد تلنگانہ بھر میں ہوا اسکولوں کا دوبارہ آغاز. نئے داخلوں کے ساتھ اسکولز میں شروع ہوئی تعلیمی سرگرمیاں. کچھ اسکولز میں فی الحال نصف ڈے کی تعلیم. ایکٹر نکھل سدھارتھ کی فلم کی شوٹنگ کے دوران بڑا حادثہ. شمشاباد میں فلم شوٹنگ کے دوران پانی کا ریلا پھٹ گیا. مصنوعی سمندر کا ٹینک. کئی افراد زخمی. ایک ہفتے سے زیادہ کے انتظار کے بعد بلاکر حیدرآباد کے کچھ علاقوں میں ہوئی بارش. مضافاتی علاقوں میں بھی عوام کو ملی راحت. مزید بارش کی پیش قیاسی. حیدرآباد میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ. آج 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جیولرز کی پیشکش. 22 کیرٹ سونا 91,000 روپے فی تولہ ریکارڈ. حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1 لاکھ روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1100 روپے فی تولہ ریکارڈ. یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں. BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا. ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے. اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ. رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو. اتنا سمپل ہے. اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ. سرچ، فلٹر، اپلائی. اتنا ایزی ہے. ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو. مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام. بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، ID کارڈ اور زمزم فری. بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ. سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی سہولت بھی فراہم. UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، پاسپورٹ، ٹریول ہسٹری، سنگاپور، ملیشیا، ٹرکی، UAE، جاپان اور مالدیوز کے پیکیجز بھی دستیاب. ایک ضروری اعلان: جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی. حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد. برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، حیدرآباد.